जों फोरांनि सामुं ख्लाइमुनि जराबो लाइनमेन खरावनै तंनानि नांमानि आ जरावसे sak saisung जों फोरांनि लाइननि सामुं ख्लाइना थांगै जों फोरां स्लाग जाखा दिबेन्दु पालितो यागुलो गानागिनि तंनाय लुकुरब तलांगै थांलायखा दिबेन्दु पालितोनो साब्रुम बुकास्ते साखामनगो आरोनि आगुलि जिबि साखामनगो रेफार ख्लाइ रहत जाखा जों फोरां स्लाग जाकमानि पाटिमनो रक्षावै TSECL साब्रुम सब डिविजननि सिनियर मैनेजर दिलीप दास जों फोरां स्लाग जाकनाय दिबेन्दु पालितोनो साखामनगो नायना बागै सकपाइजा দিলীপ দাস ম্যানেজার আমাদের একজন স্টাফ দিবেন্দু পালি করতলা কলবিশের আন্ডারে কাজ করেন যে এটা জিওতে কাজ করার সময় অসাধারণবশত উনি ইলেকট্রিকিউট হয়েছেন তো ওনাকে সাবুং হসপিটালে আনা হয়েছে আমরা দেখতে আসলাম Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugi tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি তাবুং নকরংদি কানরুবাই তে কানবরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফাজগো মানথগো जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरक अ फाल नगनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लेदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ पानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878315552 82589191171 /8119938 548